तो हेलो गाइस, कैसा हो आप लोग। तो और एक रास्ता ऊपर ब्लॉग स्टार्ट है। तो चलो आपको मुझे देखेबी आम पलि पठान एक म्यूजियम पाखे। चलो जी तो देखते म्यूजियम भितर पलि आपको डॉल्फिन देखेबी। तो ये आपको देखा विभिन्न प्रकार साप। तो मुझे सब देखली कौन कमी प्रकार सब प्रजापति कमी सब कड़ा हाड़। तो आप सब देखिले। तो मो सागे दीज आसुच्च जो मैंने यूट्यूब वीडियो भी करती देखी दिंतु। तो मुझे से ना भी देखी देखी। तो मुझे देखेबी। तो ये आम जा जैव विभाग प्रदर्शित कक्ष को देखी दिंतु ये। तो चलो निज भर को जीवा। तो मुझे आपको गोटे सिटी देखा भल भाव देखा यहाँ कौ सिटी सीरियल देखी जान केत बड़ कुंभीरटा है। कुंभीर देखा लगे जमी ओरिजिनाल कुंभीर बोली भल भाव देखी दिंतु। तो कुंभीर देखिले कुंभीर देखा लगा मुझे बड़ कुंभीर देखिली। ताकत भी देखी दिंतु। तो मुझे जाऊँगी देखो भर पलि आस देखी दिंतु। तो मत लगे ये किसी विशेष न देखते
ତ ମୁଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବାଲି ତେମିକାଳ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇ କୁଆଡ଼ିଆ ନା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ତା କଙ୍କାଳ କାଲା ବେଳେ। ତ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଏପଟେ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ବାଲି କଙ୍କାଳ। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଦନ୍ତାଯୁକ୍ତ ତିମି କଙ୍କାଳ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏଇଠି। ତ ଏଇ କଙ୍କାଳ ସେ କଙ୍କାଳ ପୁରା ଅଲଗା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଆସିବ ଯଦି ନା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କ'ଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖିବାକୁ ବି ମିଳିବ। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି 3 ଜଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ 3 ଜଣଙ୍କ ହିଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛୁ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଶିକି ବ୍ଲଗ୍ ହେଉଛି। ତ ଭାବନ୍ତୁ କେମିତି ଏରିଆର ଜିନିଷ ପୁରା ସବୁ ପୁରା ଜାଣିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦେଖିଲେ ଭଲ, ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମୋଟିଭ୍ ହେବନି ବନେଇବା ପାଇଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେଖାଉଛି ଶିବୁ ବାଲିକା। ଦୟାକରି ହାତ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗଧିଆ ଝିଙ୍କ ଧନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ହେଟା ବାଘ, ଇଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଗୋମୁଆ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଲେଇ ଚିଲଛୁଆ, କଙ୍ଗାରୁ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ହରିଣ, ମୃଗ। ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଇସ୍ରେ ଝଲକ ହୁଏ ସୁନ୍ଦରୀରେ। ତାରା ବେटी हाय कर दे तारा। हेलो गाइस, हेलो से बस स्टैंड में ए हाय कर दे। तो देखी पार्थे आम पलि आसू। तो चलते बाहर पलैया बिना किसी फुर्सत रे। एसी भर बाहर की पलैया जो गरम लगे गरम ना कहनी, गरम पर नेक्स्ट लेवल लगे एसी बाहर पलि आसिले। थैंक यू फॉर वाच। यदि वीडियोटा भल लगे ताले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करेंगे। आगू एमती वीडियो देखा गले वीडियो को नोटिफिकेशन ऑन करदे। तो वीडियोटा को ब्लॉगटा को मैं रखुची।